And you will win 1,000 pesos. Yes. Okay, ready na ba mo? Ready na? Ready na? Okay, very good. So, Pops. Okay. Item. Our first item. Bring me a red cap. Kalo. Red cap. Cow. Pula nga cow. Pula nga kao. Again, 1,000 pesos. 1,000 pesos. Uy. Red cap. Okay. Okay. Kuya. 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 Yes. Congratulations. That's from CTNP. Okay. Picture. Padayon. Next item. Yes, ma'am. Before that, Pops, Merry Christmas, Yay. Yes, And Merry Merry Christmas. Christmas sa tanan. Merry Christmas sa tanan! Sige, Hala. walay tao. Sige Walay na lang. tao. Go, Pops. Second item. Okay. Second item. Bring me. Kuya, bilhin mo na. Kung sa imong pangalan? Ay, Kuya, ba't ako ba nga sa kamila? Ay, sa kamila?